Well, it is a pleasure to meet President Widodo. I want to congratulate him on an inspiring election. And as many of you know, I have a very close association with Indonesia, having spent a good deal of my childhood there. Selamat siang semua dan terima kasih. Senang sekali bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebagaimana Anda ketahui, saya menghabiskan masa kecilnya di Indonesia. I think that in watching President Widodo's election, it is once again an affirmation of the full transition that Indonesia has made to a thriving democracy and a model for the kind of tolerance and pluralism that we want to see all around the world. Melihat pemilihan umum di Indonesia merupakan penegasan tentang transisi kepada demokrasi, dan Indonesia tetap merupakan contoh bagi toleransi dan pluralisme di dunia. I know that President Widodo has a very ambitious reform agenda, and my main message here today is that the United States wants to be a strong partner with Indonesia in helping achieve its goals. Saya tahu bahwa Presiden Widodo mempunyai agenda yang berambisi tentang pembaharuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Pesan utama saya hari ini adalah bahwa Amerika Serikat ingin menjadi mitra di dalam proses pembaharuan ini. As part of our comprehensive partnership, we've already worked on a wide range of issues: economic development, security, people-to-people exchanges, environmental cooperation. And I look forward to discussing how we can build on that momentum, perhaps even with a visit by President Widodo in Washington next year. Melalui kemitraan komprehensif, kita sudah memiliki kemitraan yang luar biasa dalam berbagai hal: ekonomi, keamanan, pembangunan, pertukaran, dan saya ingin melanjutkan diskusi ini, mungkin termasuk juga undangan bagi Presiden Widodo untuk berkunjung ke Amerika Serikat tahun depan. I also want to thank Indonesia for the leadership regionally as well as internationally that is shown on a number of issues. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Indonesia dalam hal-hal yang menyangkut masalah kawasan Asia Tenggara maupun internasional. As a leader in ASEAN, Indonesia has been a driving force around the work that we've done on disaster assistance, on education, on scientific and technical exchanges, as well as issues of maritime security. And both our countries agree that it's important for us to maintain international norms that ensure freedom of navigation and that all countries are treated fairly and equitably. Sebagai pemimpin dalam ASEAN, Indonesia tetap memainkan peranan penting di kawasan ini dan memimpin dalam berbagai hal termasuk keamanan maritim. Kita setuju pentingnya kebebasan navigasi, ketaatan pada norma internasional dan penyelesaian sengketa secara damai. Hal-hal yang akan kita bahas bersama nanti dalam KTT Asia Timur dan ASEAN akhir minggu ini di Myanmar. And finally, as one of the world's largest democracies and also one of the world's largest Islamic populations, Indonesia has played an extraordinary role in promoting pluralism and respect for religious diversity. And I want to thank Indonesia in the work that it's done to isolate extremism and to work with other countries around counterterrorism efforts. Sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, Indonesia dengan penduduk Islam yang besar memberikan sumbangan penting dalam keamanan global. Secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesia karena upaya membendung ekstremisme dan karena contoh sebagai negara beragam, pluralisme dan toleransi tinggi. So, Mr. President, I very much appreciate the opportunity to meet with you. I hope that we can develop not only a strong personal friendship, but can continue to build the strong friendship between our two peoples. Saya senang sekali bertemu dengan Bapak Presiden dan saya mengharapkan kita bisa memperkuat persahabatan pribadi maupun persahabatan antara kedua negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Pertama kali bertemu dengan Presiden Obama dan kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan utusan khusus
the Secretary of State, Mr. John Kerry, dalam pelantikan saya. I would like to thank Your Excellency, and this will be the first time that I meet President Obama. And I would like to also thank the Special Envoy, the Secretary of State, John Kerry, for his visit in my inauguration ceremony. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia dan sudah melaksanakan pemilihan presiden dan dilaksanakan dengan sebuah pesta demokrasi yang sangat bagus, dan ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi bisa berjalan dengan baik. Indonesia, as the largest Muslim country in the world, has just conducted its presidential election, cause for a democratic celebration in our country, and it shows that Islam and democracy can go along together. Dan juga berkaitan dengan masalah ekstremisme dan radikalisme, saya kira Indonesia juga mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun menangani ini, dan kita akan teruskan nantinya, akan kita tambah dengan bukan hanya pendekatan keamanan tetapi juga pendekatan budaya dan pendekatan keagamaan untuk mengurangi dan menghilangkan radikalisme dan ekstremisme. In regards to extremism and radicalism, we have an experience of more than 30 years, and we will continue to fight this extremism and radicalism, and not only by a security approach, but also by a cultural approach and also religious approach. Kita ingin juga stabilitas keamanan di kawasan kita lebih baik, dan oleh sebab itu kerjasama antar negara akan terus kita teruskan, terutama di bidang keamanan dan perdamaian. With regards to the security stability in the region, we will continue cooperation among countries in responding to security issues in the region. Thank you very much, everybody.